बॉक्सनगर में 3035 मतदाता तिपरामौथा में शामिल हुए। तिपरामौथा बॉक्सनगर प्रखंड समिति की पहल पर बॉक्सनगर टाउन हॉल में एक योगदान सभा का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता वीरभद्र देववर्मा ने की। मुख्य अतिथि केंद्रीय समिति के महासचिव बुद्ध देववर्मा, विशिष्ट अतिथि शौकतुल बशर, विश्रामगंज सब जोनल चेयरमैन सुरेंद्र देववर्मा, सभापति बिचिंग देववर्मा, सेंटू मिया, केंद्रीय समिति के सदस्य प्रहर देववर्मा और अन्य उपस्थित थे। इस बैठक में 475 परिवारों के 3035 मतदाताओं ने कांग्रेस, भाजपा, माकपा, तृणमूल कांग्रेस छोड़कर तिपरामौथा में शामिल होकर आने वाले दिनों में तिपरामौथा की छत्रछाया में काम करने का वादा किया। शौकतुल बशर ने कहा कि भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है। इस समूह में धार्मिक अल्पसंख्यकों का कोई स्थान नहीं है। वे अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करना चाहते हैं। भाजपा कभी नहीं चाहती थी कि अल्पसंख्यकों का विकास हो। उन्होंने आशा व्यक्त की कि तिपरामौथा सरकार के गठन से अल्पसंख्यकों का वास्तविक विकास संभव होगा और कितनी भी पार्टियां हो, कितना भी विकास की बात कहे, सब झूठे हैं। उन्होंने सभा को अनुरोध किया कि सभा में उपस्थित हर मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करे और तिपरामौथा के लिए अल्लाह से दुआ करे। মহান আল্লাহ তাআলা পাক কুরআনে ঘোষণা করেন, একজন ইমানদার মুসলমান যখন জন্মগ্রহণ করে তার জন্মের 50,000 বছর আগে তার রিজিকের ব্যবস্থা, খাওয়ার ব্যবস্থা মহান আল্লাহ তাআলা করে দেন। কথাটা ঠিক না বেটে? তুই খাবার দেওই না কে রে বেটা? রিজিকের মালিক হইল রাজ্জাক। কথাটা ঠিক না বেটে? সুতরাং বন্ধুরা, তাদের প্রলোভনে পড়বেন না যে এক বাচ্চা নেবেন, বেশি হইলে 2টা, তার বেশি নেবেন। একটা লড়া চেষ্টা করেছিলেন। আমরা দেখেছিলেন কিছুদিন আগে বাংলাদেশের দুর্গা পূজা কেবা তারা সন্ত্রাসবাদীরা দুর্গা পূজা আক্রমণ করে ভেঙে দিয়েছিলেন। কিন্তু এটা মনে করবেন না যে সব মুসলিম যে খারাপ, ওরা যে কাজ করেছিল ওরা কেউ সন্ত্রাসবাদী। ওরা মুসলিম হোক, ওরা হিন্দু হোক, ওরা ভাষা হোক, কিন্তু সেই বাতাবরণ কিন্তু ত্রিপুরাতে কিন্তু কেন কেন হয় কেন এসেছিলেন সেই বাতাবরণ। সেই বাতাবরণের কারণে আমরা দেখেছিলেন যে উত্তর ত্রিপুরাতে কয়েকটা মসজিদ ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আমরা তো কোনোদিন চাইনি, বিজেপি চেয়েছিলেন চলো উল্টাই, চলো পাল্টাই, আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি।